नाज़रीन, वादी सर ये वही मुक़द्दस वादी है। खुलासा ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब इस वादी में उन कैदियों को लेकर के पहुँचे, ये देखें क्या बात है, चारों उंगली मौला मौला मौला। चले जी, आ जाए मुफ्ती साहब आए। को कामयाबी दी और अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को फ़तेह मुबीन अता फरमाई। जब लौट रहे थे वादी सैर में, यही वादी सैर है जहाँ पे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से उन कैदियों के माशाअल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त हम वादी सैर में हाजिर हैं। कुरान में हदीस में पढ़ते थे, सुनते थे, यहाँ माशाअल्लाह उन मकामात की ज़ियारत हो रही है। बड़ा इस्लामी भाई कह रहे थे ज़ुबैर भाई ने ये कामयाबी कैसे हासिल की। माशाअल्लाह हमारे मदनी हजरात जो है ना, हंसा भी रहे हैं और इल्मी गुफ्तगू भी हो रही है, होना भी ऐसा ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह विज़िटिंग मुक़द्दस मकामात की जारी है। तो ज़ुबैर भाई से अर्ज़ है कि हमें ऐसी यूनिक मकाम की ज़ियारत कराएं, मुक़द्दस मकाम पर ले जाएं कि जहां पहले कभी जाना ना हुआ हो, और नाज़रीन को भी एक यूनिक मकाम की ज़ियारत यूट्यूब के ज़रिए नसीब हो, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ज़ुबैर भाई हमें इंशाअल्लाह ज़ियारत की तरफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर ज़रूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आज की जो हमारी ज़ियारत है आपके लिए भी यूनिक है और हमारे हाज़रीन के लिए भी यूनिक है और हमारे नाज़रीन के लिए भी यूनिक है। जी हाँ, वैसे तो एक दो व्लॉग हमने बनाए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह तफसीली मालूमात हम इस मकाम के हवाले से देंगे। पहली वादी है आज की जहाँ विज़िट करने जा रहे हैं, वादी अस्सईर, और दूसरी वादी है वादी अस्सफ़रा। दोनों मकामात के जुदा जुदा वाक़यात हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के वाक़यात हैं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दिलचस्प वाक़यात हैं। इन वादियों से रिलेटेड इंशाअल्लाह आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा। देखने के बाद शेयर करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चले यहाँ से हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त आ चुके हैं वादी सैर में। अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे। ये वो तारीख़ इस्लाम की मुक़द्दस वादी है कि जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जंग से वापस हुए तो वादी सैर में हुजूर का क़याम था। ये बदर के रास्ते में ये ज़ियारत एक है, तो आपको हम दिखाते हैं। ये देखें, हरियाली दिखाई। नाज़रीन, हरियाली मैंने दिखाने की वजह यह है कि बताना मकसद ये था कि जहाँ जहाँ से मेरे आका का गुज़र हुआ ना, आज भी वहाँ हरियाली है। समझ रहे हैं ना, ये मेरा मुशाहिदा है इसमें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मकामात मुक़द्दसा के विज़िट कर चुका हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरब के दूसरे मुल्कों में भी गया हूँ मैं। हरियाली मिलेगी आपको वहाँ पर। तो ये वादी है जिस वादी में सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। अरब तेरी बहारों को सलाम। नाज़रीन, वादी सर ये वही मुक़द्दस वादी है कि जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रहा तो 313 में से 14 सहाबा की शहादतें हुई थी। बाकी सहाबा हुजूर के साथ वापस शहर मदीना जा रहे थे। कैदी भी थे, तकरीबन 70 के आसपास कैदी थे जो मदीने जिनको सहाबा लेके जा रहे थे। तो इसी मुक़द्दस वादी में, ये जो वादी की ज़ियारत कर रहे हैं आप, इसी मुक़द्दस वादी में पैगम्बर इस्लाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पूछा। तो इस वादी में सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम से क्या मशवरे हुए, क्या हुजूर ने फरमाया, क्या सहाबा ने अपनी अपनी राय पेश की। ऑलरेडी ब्लॉग्स मेरे बन चुके हैं इस मकाम के हवाले से, लेकिन आज हम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तैयब अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया से इस मकाम के हवाले से कुछ सुनते हैं।
मरहबा। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम वादी सैर में मौजूद हैं और इसको मशहूर नाम इसका बताया जाता है वादी शतैर। और ये वो वादी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग बदर से वापसी पर यहाँ क़याम फरमाया था और आपके साथ कुछ कैदी मौजूद थे जिनकी तादाद रिवायात के मुताबिक 70 बयान की जाती है। 70 कैदी आपके साथ जंग बदर एंड होने के बाद वापसी पर ये साथ में थे और इस जगह आपने क़याम फरमाया था। तो उन कैदियों के हवाले से सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा फरमाया था कि इन कैदियों का क्या किया जाए। तो उस पस मंज़र में ये आयत मुबारका का शान नुज़ूल बयान किया जाता है। आयत मुबारका सूरह अनफ़ाल की 67 नंबर है। मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा, आखिर तक ये आयत मुबारका है कि जिसका मतलब ये है कि किसी नबी को लायक नहीं कि काफिरों को ज़िंदा कैद करे जब तक कि ज़मीन में उनका खून ना बहा दे। तो इसके शान नुज़ूल और बैकग्राउंड के हवाले से मुस्लिम शरीफ की रिवायत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली ने सिरातुल जिनान में नकल की है। और वो शान नुज़ूल का ख़ुलासा ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस वादी में उन कैदियों को लेकर के पहुँचे तो सहाबा इकराम से आपने मशवरा तलब किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये आपके कौम कबीले के लोग हैं, आपके साथ के लोग हैं, तो इनको ऐसा किया जाए कि फ़िदिया लेकर के छोड़ दिया जाए ताकि ये आगे इस्लाम की दौलत से माला माल हों और इस्लाम कबूल करें। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इन लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब की है, आपको झुटलाया है, आपका इनकार किया है, लिहाजा इनका सर तन से जुदा कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए, इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। आखिर में ये फ़ैसला तय पाया कि इनको जो है वो फ़िदिया लेकर के छोड़ दिया जाए और इस तरह से उनको फ़िदिया लेकर के छोड़ दिया गया। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आप? क्या बात है। तो माशाअल्लाह क़िबला मुफ्ती तैयब साहब ने माशाअल्लाह वादी सैर के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त मालूम फ़राहम किया नाज़रीन को। तो जब भी इस मकाम पर आएँ ज़रूर विज़िट करें। बदर के रास्ते में है, जबकि यहाँ से हज़ारों लोग बेख्याली में गुज़र जाते हैं, थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है। तो मालूम ना होने की वजह से लोग यहाँ तक आ नहीं पाते, जबकि बहुत ज़बरदस्त ये मकाम है। और ये भी बताता चलूँ कि सूरह अनफ़ाल का नुज़ूल भी इसी वादी में हुआ था। हाँ जी, ये वो मुक़द्दस वादी है। वादी की भी ज़ियारत करते रहे। या रब्बना इरहम लना। हाँ नाज़रीन, काफ़िले के साथ हम आ चुके हैं वादी सैर के उस मुक़द्दस मकाम पर जहाँ पर सूरह अनफ़ाल का नुज़ूल हुआ था, और वहाँ के ये बागात की ज़ियारत कर रहे हैं आप माशाअल्लाह। ये देखें, बदर के रास्ते में तीन का दरख्त, ये तीन के पौधे लगे हैं और ये तीन का फल भी लगा हुआ। ये देखें, हमने जॉर्डन की वीडियोस में बहुत सारे ये फल दिखाए थे, लेकिन माशाअल्लाह बदर के रास्ते में तीन के पौधे हैं और यहाँ पर ये तीन माशाअल्लाह चमक रहा है पौधे के ऊपर। यहाँ पर भी लगा हुआ है और यहाँ भी दे सकते हैं, देखें ये भी तीन है माशाअल्लाह। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे मुन्ने पत्तियों के बीच में छुपे हुए हैं। ये देखें क्या बात है। चारों उंगली डाल के ऐसे दबाएं। ये जैतून है। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का मौसम भी है, बहुत खूबसूरत सा ये बाग है। ये देखें हाँ,
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی ہے یہاں پہ، دیکھیں وادی سیر کے اندر، اور یہ باغات ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت نظارہ ہے ناظرین، دیکھیں ماشاء اللہ۔ ایک کھجور کے پھول کی زیارت کریں، کھجوریں آنا اب شروع ہونے والی ہے۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ ناظرین وادی سیر کی ہم پست والے حصے کا وزٹ کرا رہے ہیں اور باغ دکھا رہے ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ لیمبو کا باغ ہے، یہ لیمبو کا درخت ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ یہ بھی لیمبو کا ہی لگ رہا مجھے۔ یہ امرود کا درخت ہے، یہ دیکھیں امرود کا درخت۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ باغ مدینہ نہیں ہے، یہ باغ سیر ہے۔ باغ سیر کی زیارت کر رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ وہ باغ ہے۔ ناظرین چلیں وادی سیر کے حوالے سے بلال بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مرحبا۔ ماشاء اللہ پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم وادی سیر میں حاضر ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پر کھجور کے درخت الحمدللہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ آپ کو کیسا لگا اس مقام؟ ماشاءاللہ مطلب بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، اور جو ہم قرآن میں حدیث میں پڑھتے تھے سنتے تھے، یہاں ماشاءاللہ ان مقامات کی زیارت ہو رہی ہے، بڑا دل کو سکون مل رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور مقدس مقامات پر الحمدللہ دعا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ علماء سے جن مقامات کے بارے میں ہم سنتے تھے ان مقامات پر الحمدللہ آج ہم حاضر ہیں، یہاں آ کر الحمدللہ بڑی بڑی فرحت نصیب ہو رہی ہے اور بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں اس مقام کے حوالے سے؟ ناظرین سے عرض کروں گا کہ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی یہاں پر آنے کی کوشش کریں، ان مقدس مقامات پر آئیں، یہاں کا وزٹ کریں، یہاں حاضری دیں، یہاں دعائیں کریں۔ اللہ نے چاہا تو دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ان مقدس مقامات کی آپ کو زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اسلامی بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ناظرین مفتی صلاح الدین صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً کتابوں میں سیرت النبی علیہ السلام کی کتاب میں یہ باب ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، اللہ پاک نے بدر میں مسلمانوں کو کامیابی دی اور اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مبین عطا فرمائی۔ تو پھر جب لوٹ رہے تھے، وادی سیر میں، یہی وادی سیر ہے جہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ان قیدیوں کے بارے میں جو بدر میں جو ہے نا قید کیے گئے تھے، تو ان کے حوالے سے یعنی ان کو کیا کرنا ہے مشورہ فرمایا تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی تھی کہ ان کو فدیہ لے کر کے، ٹیکس لے کر کے جو ہے ان کو رہا کیا جائے، اور سیدنا عمر فاروق اعظم نے ان کو کیفر و کردار تک پہنچانے کا مشورہ دیا تھا۔ تو یہ وہی مقام، ان کی گردنیں مار دی جائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی جب کچھ کام کریں تو کائنات کے سب سے بڑے مسیحا اور سب سے بڑی ذات جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے ہیں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ مشورے کا ذکر بھی آیا ہے۔ المشور وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ پھر ایک مقام پہ آیا کہ وامرہم شوری بینہم، کہ اپنے آپس میں معاملات میں جو ہے نا مشورے سے کام لیا کرو۔ پھر حدیث شریف کے الفاظ آتے ہیں کہ
المشورۃ لا یاتی الا بخیر کہ مشورے سے خیر کے سوا جو ہے نا کچھ حاصل یعنی خیر ہی حاصل ہوتا ہے مشورے سے. تو مشورے کرنے بھی چاہیے اور مشورے کی بہت ساری برکتیں ہیں. یعنی مفتی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مشورہ کرنا سنت عظیمہ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج پاک کو جو آپ نے ازواج پاک کے ساتھ جو زندگی گزاری تو اس سے بہت ساری جو ہے نا ایسے پہلو ملتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد اوقات میں مختلف لمحات میں اپنے کاموں میں اپنی ازواج کو بھی شامل رکھا ہے. اور اگر بیوی صاحب فراست ہے، صاحب علم ہے اور صاحب خرد ہے اور اچھا مشورہ دے سکتی ہے تو بلکہ دیتی ہی ہے. بیوی ایک اپنے شوہر کے معاملے میں ایک یعنی مشورہ کرنا چاہیے، بہترین خیرخواہ ہوتی ہے. اور جو بے عقل شوہر کرتا ہی نہیں ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ اس کو بے عقل بھی نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ اتنی ہو اور انہوں نے بیوی کو اس نقطے چلے بے عقل نہیں کہنا چاہیے، میں رجوع کرتا ہوں. مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھوڑا سمجھداری کے ساتھ مشورہ کریں، لیکن بات اس پہ ختم ہے کہ بیویوں کو بھی کھاتے میں لائیں، خاطرداری بھی کریں، ان کو کمپنی دیں، ان کی رسپیکٹ کریں تاکہ ان کا دل بڑا ہو. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ کہتے چل ہٹ چل جو کام کرو اپنا، تو ہم مشورہ نہیں کرتے. تو بیویوں کو بھی کر لیں چاہے آرڈر اپنا نافذ کر. ہاں، جیسے مفتی صاحب نے بتایا امہات المومنین سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے. تو مشورہ کرنا کیا ہے؟ سنت. چلیں جی آ جائیں مفتی صاحب آئیں. مفتی کاشف صاحب کہاں؟ کاشف صاحب کہاں؟ آئیے. تو چلے جی یہاں پر اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. شیئر کرنا نہ بھولیں. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.